नाज़रीन इकराम, दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग हैं जो कि किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग हैं जो कि किसी न किसी मज़हब से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जो लोग मज़हब के वजूद से इनकारी होते हैं वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के वजूद से भी इनकारी होते हैं, जिनको दूसरे लफ्ज़ों में मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफ़ी तादाद है जो कि ज़्यादातर चीन, ईरान और यूरोप में आबाद हैं। क्योंकि ये किसी मज़हब के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी ज़िंदगी भी किसी हुदूद व क़ुयूद की पाबंद नहीं होती। ख़ास तौर पर इनके जिनसी ताल्लुक़ में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते और इनके मुताबिक अगर किसी जानवर के साथ भी जिनसी ताल्लुक़ कायम कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में पहला ग्रोह अपने मजहबी कवानीन का ख्याल रखता है और कोशिश करता है कि अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने महरम रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करे या इनसे शादी करे। महरम रिश्तेदारों से मुराद इनके खूनी रिश्ते होते हैं जिनमें माँ बाप, बहन भाई शामिल होते हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब में बहन और भाई की शादी को हराम करार दिया जाता है, मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि दुनिया में एक ऐसा मजहब भी है जिसमें भाई अपनी सगी बहन से न सिर्फ शादी कर सकता है बल्कि इस शादी को इंतहाई बाबरकत भी करार दिया जाता है। इस्लाम में करीबी रिश्तों जैसे बहन बेटी के साथ निकाह की सख्त ममानियत है, मगर पारसी मजहब दुनिया का वो वाहिद मजहब है जिसके मानने वाले अपनी बहन के साथ शादी को मोतबर गर्दानते हैं। पारसी मजहब के मानने वाले दरहकीकत ज़रतश्त होते हैं जो कि आग की पूजा करते हैं। नाज़रीन इकराम, पारसी मजहब की आखिरी रसूमात का तरीका भी इंतहाई दर्दनाक और हैरत अंगेज है। ये लोग अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने के बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि इसे गिद्ध वगैरह खा जाएं। इस खास इमारत को दखमा यानी मीनारे खामोशी कहा जाता है। दखमा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहाँ पारसियों की तादाद ज्यादा आबाद हो। जहाँ दखमा नहीं होता वहाँ इनके कब्रस्तान होते हैं जिनमें मुर्दों को बअमर मजबूरी दफन किया जाता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये दखमा कराची में भी मौजूद है जो कि महमूदाबाद के इलाके में वाक़े है। कराची के पोश इलाके में वाक़े एक बड़े और मशहूर स्कूल की इंतज़ामिया में शामिल एक पारसी खातून और इनके शोहर ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की बुनियाद पर राजदाराना अंदाज में बताया है कि वो साल में एक आध मरतबा किसी न किसी हवाले से महमूदाबाद के टावर ऑफ साइलेंस यानी मुकामे दखमा जाते हैं। उनके बकौल पारसी मजहब में मुर्दों को ताबूत में रखकर एक खुले टावर या कुएं या इस मकसद के लिए खोदे गए गड्ढे में रख दिया जाता है ताकि ये मुर्दार खोर परिंदों की खुराक बन सकें। महमूदाबाद के एक रिहायशी इजाज मसीह के मुताबिक इनका घर मुकामे दखमा से कुछ ही फासले पर वाक़े है। इनका कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में ये बात नोट की है कि इलाके में उड़ने वाले मखसूस परिंदों मसलन गिद्धों, चीलों और कौवों की तादाद में कमी आ गई है। इनका ये भी कहना है कि जब भी कोई मुर्दा यहाँ लाया जाता है तो इलाके में कई दिन तक बहुत ज़्यादा बदबू महसूस होती है। पारसी बरादरी के बुजुर्ग अफराद और पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ के ओहदेदारों और मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्टों के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों में मुर्दार खोर परिंदों की नस्ल मादूम होने लगी है, जिसके बायस पारसियों के मुर्दों को ठिकाने लगाना मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, आपको मजीद बताते चलें कि पारसी या ज़रतश्तियत एक कदीम आरियाई मजहब है जिसका ज़ुहूर 3500 साल कबल फारस में हुआ था। इस मजहब को आमतौर पर ज़रतश्तियत कहा जाता है क्योंकि इसके मानने वाले आग की पूजा करते हैं। अगरचे इसके मानने वालों की तादाद बहुत ही कम है, यानी पूरी दुनिया में 1,30,000 से भी कम ज़रतश्ती हैं, मगर ये दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक हैं। इसके अलावा इस मजहब को आतिश परस्तों का मजहब और मजूसियत भी कहा जाता है क्योंकि ज़रतश्ती लोग तो बुनियादी तौर पर आग की पूजा करते हैं, ताहम इनकी किताबों में एक खुदा का तस्वुर भी मौजूद है। ज़रतश्तियत में खुदा के लिए अहवर मज़दा का नाम इस्तेमाल होता है। अहवर का मतलब है आका और मज़दा के मानी है अक्लमंद के, यानी अहवर मज़दा का मतलब है अक्लमंद आका या अक्लमंद मालिक। ज़रतश्ती मजहब के मुताबिक इस सारी कायनात की तारीख 4 अदवार में तकसीम की जा सकती है, जिनमें से हर एक दौर 3000 साल का है। पहले दौर में किसी भी मादा का वजूद नहीं था, दूसरा दौर ज़रतश्त की आमद के ऐन पहले का है और तीसरे में इनकी तालीम की इशाअत हुई। एक सर्वे के मुताबिक इनकी करीबी अक्सरियत मुंबई और इसके गिरदोनवाह में आबाद है। ये लोग अमूमन तिजारत पेशा हैं और समाजी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुंबई और कराची के कई स्कूल, हस्पताल और कुतुब खाने इनके सरमाए से चल रहे हैं।
ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشیدپور میں بنایا تھا، جو کہ یہی زرتشتی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندوستان میں جدید سٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی یہی لوگ ہیں۔ کم تعداد میں ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کھانوں کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق کھانا زندگی کو حسین اور خوشگوار بناتا ہے اور غذا جسم کو قوت دیتی ہے۔ شاید اس نظریے کے تحت پارسی تہذیب میں روزے کا ذکر نہیں ملتا۔ پارسی اپنے مذہب اور مذہبی روایات کے بہت پابند ہوتے ہیں اور کھانے کی ان کے یہاں بہت اہمیت ہے۔ ان کی شادیوں کے کھانے بھی بڑے بے مثال ہوتے ہیں۔ لگن کا کسٹرڈ، یاترا کی مچھلی، مرغی سالی، ساس کی مچھلی پلاؤ وغیرہ وہ کھانے ہیں جو کہ شادی کی تقریب کو دوبالا کرتے ہیں۔ پارسیوں کے اہم تہوار نوروز پر ان کے کھانے کی میز کی سجاوٹ بڑی ہی دل فریب اور دلچسپ ہوتی ہے۔ میز پر سین حروف سے شروع ہونے والی 7 چیزیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پانی کا پیالہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تازہ پھل، گوشت، مچھلی، انڈے اور موسم کے دیگر لوازمات بھی رکھے جاتے ہیں۔ لیکن 7 سین کی میز لازم و ملزوم ہے۔ نوروز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے نیا دن، اور یہی وجہ ہے کہ اس تہوار کو قدیم فارسی کیلنڈر کے آغاز کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، زرتشتی اخلاقیات کی بنیاد اس کے اعلیٰ مذہبی فلسفے پر ہے۔ ان کے مطابق انسان اس کائنات میں ایک بے بس ہستی نہیں ہے، بلکہ اسے انتخاب کی پوری آزادی ہے اور وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اہرمند یعنی بدی کے خلاف نیکی کی فوج کا سپاہی بن سکتا ہے۔ زرتشتیت میں شروع میں معبد بنانا اور بت رکھنا منع تھا اور قربان گاہیں پہاڑیوں پر، محلوں میں یا شہروں کے مرکز میں بنائی جاتی تھیں۔ ان میں احور مزدہ کے احترام میں آگ جلائی جاتی تھی، لیکن بعد میں ہر گھر میں آگ جلائی جانے لگی۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، مذہبی پیشواؤں، پروہتوں وغیرہ نے بے شمار رسوم اس مذہب کا حصہ بنا لی اور اس طرح اس مذہب کی اصل شکل مکمل طور پر بدل گئی۔ ناظرین، اس مذہب کا خدا کے بارے میں عقیدہ مسلمانوں سے تھوڑا ملتا جلتا ہے۔ ان کے مطابق خدا ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی انتہا، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا، نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد۔ وہ ان سب سے بڑھ کر ہے جن کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں۔ وہ ہم سب سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ خواتین حضرات، جب 635 میں عربوں نے یزگرد سوم کو شکست دے کر ایران پر قبضہ کیا اور پورے ملک پر اسلام چھا گیا، تب زرتشتیت کے لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اقلیتوں کی طرح رہتے تھے۔ پھر 10ویں صدی عیسوی میں اس مذہب کے لوگ ترک وطن کر کے ہندوستان کے گجرات کے علاقے میں بسنے لگے اور اپنے وطن کے ہم مذہب لوگوں سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ سن 1477 میں یہ تعلق پھر سے قائم ہوا۔ شروع میں یہ کھیتوں میں کسانوں کی طرح کام کرنے لگے، لیکن انگریزوں کے اقتدار کے زمانے میں انہوں نے تعلیم، تجارت اور صنعت میں زبردست ترقی کی اور صوبہ گجرات اور ممبئی کی معاشی زندگی میں اپنا ایک خاص مقام بنایا۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کے مطابق پاکستان کے شہر لاہور میں بھی پارسیوں کا ایک قبرستان موجود ہے، لیکن یہ قبرستان کہاں موجود ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بتانے سے قاصر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔